नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में मैं सानिया आपका खैर मकदम करती हूँ। पहले आज की हेडलाइंस मुलाहिज़ा फरमाइए। किसी भी काम के मुकाम पर फहाश फिल्में देखना नाकाबिल कबूल, बोरिस जॉनसन का रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल जंग रोकने में नाकाम, गुटेरेस का एतराफ़। गुटेरेस की मौजूदगी में रूस का कीव पर हमला। तुर्क सदर एर्दोगान की जिद्दा आमद, शाह सलमान ने किया इस्तकबाल। अब आइए चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने कहा है कि किसी भी काम के मुकाम पर फहाश फिल्में देखना नाकाबिल कबूल है। बोरिस जॉनसन अपनी पार्टी की एक रुकन पार्लियामेंट पर ऐवान आम में फहाश फिल्म देखने के इल्ज़ाम पर रद्द अमल का इजहार कर रहे थे। बोरिस जॉनसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यकीनी तौर पर किसी भी काम के मुकाम पर ऐसी फिल्में देखना नाकाबिल कबूल हैं। मुल्क भर में किसी भी काम के मुकाम पर ऐसा करना नाकाबिल कबूल ही रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नामालूम रुकन पर जो इल्ज़ाम आयद हुआ है उसकी शिकायत मुनासिब तरीक़ेकार के मुताबिक की जानी चाहिए और उसकी तहक़ीक़ात भी की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सलामती कौंसिल यूक्रेन में रूस की जंग को टालने या उसे ख़त्म करने में मौसर इक़दाम करने में नाकाम रही है। गुटेरेस ने यह बयान यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के दौरे के मौके पर दिया है। गुटेरेस रूस के बाद यूक्रेन के दौरे पर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इस जंग को टालने या उसे ख़त्म करने में अपने इख्तियार में जो कुछ भी था वो करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बात इंतहाई मायूसी की और नाकामी व बरहमी की है। गुटेरेस ने सदर यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही और एतराफ़ किया कि जंग टालने में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल नाकाम रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगी के कत्ल के बाद पहली मरतबा सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे के मौके पर वो सऊदी क़यादत के साथ दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर बातचीत करेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जबकि तुर्क करेंसी में गिरावट और अफरात ज़र में इजाफे की वजह से तुर्की की मईशत मुश्किलात का शिकार हो गई है। तुर्की खलीजी ममालिक से इमदाद का तलबगार है। एर्दोगान जिद्दा पहुंच गए हैं। जिद्दा में सऊदी अरब के फरमान रवा शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका खैर मकदम किया। एर्दोगान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वतन वापसी से कबल वो बाहमी ताल्लुकात में एक नए दौर की शुरुआत करने में कामयाब रहेंगे। रूस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर जुमेरात की शाम हमला किया है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस शहर का दौरा कर रहे थे। वसत अप्रैल के बाद से यूक्रेनी दारुल हुकूमत में रूस का ये पहला हमला है। शहर के मेयर ने यह बात बताई। इस हमले में किसी जानी नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली है। इस हादसे में सिटी सेंटर को निशाना बनाया गया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के करीबी माविन ने मीडिया को पैगाम भेजा है कि वो सब महफूज हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने कहा है कि शहर पर 2 मरतबा हमला किया गया है और नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के माविन ने भी इस हमले की तौसीक़ की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के दौरे कीव के मौके पर रूस की जानिब से फ़िज़ाई हमले दरअसल आलमी इदारे की तौहीन और हतक करने के मुतरादिफ हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज कीव में यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा के माबैन बातचीत के फौरी बाद रूसी मिसाइल दागे गए हैं। 5 रॉकेट से कीव को निशाना बनाया गया और इससे रूस के अज़ाइम को महसूस किया जा सकता है। रूस की क़यादत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की हतक और तौहीन की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद पर ही इस हमले के ज़रिए सवाल पैदा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद रूस के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किए जाने की ज़रूरत है।
شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اپنے ملک کی فوج پر زور دیا ہے کہ وہ دشمن کو شکست دینے کے لیے ہر طرح سے خود کو مستحکم کریں۔ سرکاری میڈیا نے یہ بات بتائی۔ شمالی کوریا سے تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہاں ایک امکانی نیوکلیئر تجربے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کم جونگ ان نے مسلح افواج کے ساتھ فوٹو سیشن کے دوران کہا کہ ان کے ملک کی فوج کو دشمن کو شکست دینے اور ناکام بنانے کے لیے ہر طرح سے خود کو مستحکم کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بہت بڑی فوج پریڈ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ پریڈ میں شمالی کوریا کے نئے میزائل بھی شامل کیے گئے تھے، جن میں ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجوا کورونا پازیٹیو قرار پائی ہیں۔ ان کے ترجمان نے یہ بات بتائی ہے اور کہا کہ جارجوا میں کورونا کی معمولی علامات پائی گئی تھی۔ ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کورونا پازیٹیو قرار پائی ہیں۔ ان میں معمولی علامات پائی گئی تھی، وہ گھر پر قرنطینہ میں رہتے ہوئے کام انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ IMF کی MD کورونا کے دونوں ٹیکے اور بوسٹر ڈوز بھی لے چکی ہیں۔ واشنگٹن میں کئی اہم شخصیات کورونا متاثر ہونے لگی ہیں۔ 2 دن قبل ہی امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس بھی کورونا پازیٹیو قرار پائی تھی۔ وہ بھی قرنطینہ میں رہتے ہوئے گھر سے کام کر رہی ہیں۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں 2 علیحدہ منی بسوں میں ہوئے 2 بم دھماکوں میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ واضح رہے کہ شمالی افغان شہر کی ایک مسجد میں ہوئے بم دھماکوں کے بعد ایک ہفتے میں یہ دوسری کارروائی تھی۔ افغانستان میں طالبان کی اقتدار پر واپسی کے بعد اس طرح کے ہلاکت خیز حملوں میں کمی آئی ہے، تاہم حالیہ عرصے میں اس طرح کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ بلخ صوبے کے پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ اس حملے کے ذریعے شیعہ مسافرین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے دشمن عناصر ہمارے عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تاہم کسی بھی گروپ نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کسی بھی طاقت کو پاکستان چین دوستی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان چین تعاون کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین تعاون کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی طرح کی کوششوں کو دونوں ملک مشترکہ اقدامات سے ناکام بنا دیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چینی باشندوں، پروجیکٹس اور تنظیموں کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کراچی حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کے لیے مکمل تحقیقات کر رہا ہے۔ اب خبروں کا وقت ختم ہو چلا ہے۔ اختتام سے قبل آج کی ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ کسی بھی کام کے مقام پر فحش فلمیں دیکھنا ناقابل قبول، بورس جانسن کا رد عمل۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل جنگ روکنے میں ناکام، گوٹیریس کا اعتراف۔ گوٹیریس کی موجودگی میں روس کا کیف پر حملہ۔ ترک صدر اردوغان کی جدہ آمد، شاہ سلمان نے کیا استقبال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک ثانیہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔